Buenas, bienvenidos a este primer episodio del podcast de Datapar. Tenemos aquí a quien nos acompaña Johnny Núñez, director, socio de Datapar, más de 20 años de trayectoria aquí. Quien les habla, Jacqueline Peña, coordinadora del área de QA de calidad. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, gracias por la invitación de hacer parte de este primer episodio. Vamos a hablar de un tema sumamente importante para muchas empresas, que es la nube y el servidor físico. Quiero traer un ejemplo que seguramente muchas de las empresas tuvieron, tienen o siguen teniendo, ¿verdad? Que es, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo hoy tengo una empresa, el servidor cae, esta mañana cae a las 8 de la mañana? ¿En cuánto tiempo se restablecería eso? ¿Un día o unas horas? ¿Qué pasaría? Hoy, esse cenário que vos menciona é a realidade de muitas empresas. Quando hablamos de servidores físicos, em comparação com os serviços em la nube, há um tempo de restabelecer os serviços totalmente distinto. Em la nube eu posso fazer isso em questão de minutos. Já em servidor físico, depende de diversos elementos, diversos fatores. Exemplo, se em este cenário que vos menciona se queimou um disco, se eu não tenho o disco disponível em meu estoque, eu tenho que solicitar a meu provedor, eu tenho que comprar, eu tenho que provar e depois aplicar em este servidor. Então, por aí já tem algumas informações de, por exemplo, custos, que também é um mito que a gente tem acerca de isso. Pero hablando de tempo especificamente, estamos falando de minutos em la nube, quanto a horas ou dias em los servidores físicos. La nube, em linhas generais, haciendo uma analogia, é como ter a energia. Acá em el prédio que estamos, nós não temos um generador, nós consumimos a energia da provedora. Então, é mais ou menos por aí. A comparação entre nube e físico é: em minha casa, eu tenho um generador, eu me preocupo em carregar diesel em este generador, em fazer o mantenimento em este generador, ou eu solamente contrato aí la ANDE, por exemplo, e pago por lo que consumo. Básicamente esta es la comparación. Claro, ya viste un ejemplo súper real, ¿verdad? El gran impacto también que trae consigo tener un servidor físico trae una consecuencia grande a raíz de pérdidas de ventas, no tener listas las entregas en ese momento, una pérdida de datos en las operaciones también dentro de los sistemas, una gran cantidad de pérdida también. Claro, imagínate que para ter um sistema necessita de um servidor. Bom, este servidor é uma grande computadora que tens aí dentro de tua oficina. Né? La nube é diversos servidores muito grandes, diversos computadores muito grandes que estão distribuídos em todo o globo terrestre. Então, performance, contingência, backups automatizados, todo isso já tenés sem ter que se preocupar. Bueno, Johnny, ahora un poco decime, contame, ¿por qué crees que las empresas están migrando ahora? Bueno, as empresas estão migrando à nube por el hecho de que infraestrutura não é o core de seu negócio. As empresas estão cada vez mais enfocando-se em gestionar seus negócios. E ter infraestrutura para gestionar é caro, é complexo, e por isso que estão migrando todos à nube, para não ter que lidar com esta complexidade. Y dando un ejemplo más preciso, más real, ¿tienes algún caso? Bueno, com nossos clientes temos diversos casos, por exemplo, estações de serviço, né? Quando por la noite aí por la madrugada, quando tinha algum inconveniente de infraestrutura, todo se demorava a volver a funcionar sua operação, justamente porque tarde de la noite não teriam profissionais disponíveis ao momento. E com a nube, isso primeiro que a probabilidade de passar algo é muito baixa.
E quando se passa algo, há contingência, Hay un contorno ahí. há contorno, há monitoreo, há automações. Então, todo isso facilita e garantiza uma disponibilidade de mais de 99%. Então, em caso que passe algo aí nós acá temos também todo um equipo preparado, monitoreo preventivo, uma série de outras questões aí que garantizam a disponibilidade dos serviços. Interesante lo que acabas de decir porque otra pregunta que estaba teniendo yo, ¿verdad? ¿Cuáles son esas ventajas principales que tiene migrar en la nube, ¿verdad? Que acabas de decir, ¿verdad? El contorno ágil, rápido que tiene al de repente caer un servidor. Claro. E um outro ponto também, además de isso, é um conceito que é um pouco técnico, pero não tanto, que se chama elasticidade, que basicamente é a escalabilidade. Te imagina que um cliente que tem aí um servidor dentro de sua oficina, ele tem que comprar este servidor pensando em um crescimento de 5 anos, por lo menos. Então, estes recursos computacionais que estão aí, já estão, por el momento, pensando aos 5 anos. Então, estão subutilizados. Já tem que invertir na plata de imediato. Em la nube, não. Em la nube, vai contratar exatamente a proporção de recursos que necessitas para o momento. E se isso cresce gradativamente, a disponibilidade vai crescendo. Te traigo outro exemplo. Em uma Black Friday, por exemplo, acá em nosso país, é muito famoso. Então, em este período da Black Friday, se aumenta as ventas. É notório que as empresas têm dificuldade em que seus sistemas sustentem toda esta operação. Claro, colapsa. Se colapsa. Agora, em la nube, rapidamente, em um estalar de dedos, em alguns poucos minutos, se pode disponibilizar previamente 2 vezes mais, 3 vezes mais de poder de processamento, de almacenamento, do que um servidor físico. Servidor físico passa a ser muito mais custoso, porque você tem que comprar esses recursos, disponibilizar para esta semana de Black Friday, por exemplo, e depois, o que hace com esse recurso? Queda aí obsoleto ou queda aí subutilizado? Y bueno, decime entonces, Johnny, ¿por qué hoy día, qué sucede con estas grandes empresas que todavía no están con la idea cerrada de ser algo muy complicado abrirse a esta nueva infraestructura, ¿verdad? Que no es algo físico? Bueno, desde mi punto de vista, esto es algo más cultural, quizás até um pouco de inseguridade e por falta de conhecimento, já que realmente a nube é muito mais segura. Estamos falando de operações bancárias, aí diversos bancos em el país manejam todos os dados em la nube. Quando todo que temos acá em nossos celulares, todo isso está na nube, não está em el dispositivo. Diversas aplicações, diversas empresas e aplicações que nós utilizamos em nosso dia a dia, como Netflix, por exemplo, a Coca-Cola. Então, entendo que é algo muito mais cultural do que realmente tecnológico. Seguridade. Estamos falando de processamentos de milhas e milhas de dados bancários. Estamos falando de empresas como as Forças Armadas dos Estados Unidos, que manejam. Então, creo que o caminho para sanar todas estas dúvidas, justamente são conversações como estas, Sí. que nos permitem trazer um pouco da realidade e lo que realmente é a nube. A ideia é sacar este mito de que quando se habla em computação na nube é algo muito caro, muito custoso, quando em realidade não é. Incluso quanto maior a empresa, menor é o custo de nube comparado com a infraestrutura de um servidor físico. Porque em um servidor físico de uma empresa grande, por exemplo, además de las computadoras, necessito uma série de softwares e licenças adicionais, necessito de um espaço físico, este espaço físico necessita segurança, a gente não é toda a gente que pode ingressar e sair desde aí, necessita
refrigeración. Eso todo se es el camino feliz, si no pasa ningún problema ahí. Para una gran preparación de una empresa que aún cuenta con un servidor físico es el doble de esfuerzo para tener ese mantenimiento ahí, que incluye el costo. Es un todo, ¿verdad? Sí, así mismo. Y cuando hablamos de la nube, las ventajas comparando con el servidor físico son demasiadas grandes. Hay muchos recursos que ya están disponibles e implementados que se pueden utilizar de una manera muy rápida. Entonces, como yo comenté antes, en un caso de un supermercado, por ejemplo, tener un fallo en el sistema, todos los carros van a dejar de facturar, todos los carros van a parar su facturación. Entonces, la empresa está perdiendo plata. En la nube, la contingencia ya está. Hay una frase que yo suelo escuchar, muchos gerentes todavía ahora están utilizando en algunas empresas, que yo prefiero tener un servidor acá local, físico, que a tener en la nube. Por ejemplo, no es algo que está tocando, no es algo físico, entonces pienso que es una percepción más bien, no es un control real. ¿Qué decir sobre eso? Yo veo que eso es una falsa sensación de seguridad, né? Una sensación de control, pero que realmente no es un control. Considere que todo lo que está sendo executado dentro desse servidor são softwares já de terceiros. Porque nenhuma dessas empresas tem suas soluções aí. Elas contratam soluções de terceiros. Então, nada realmente está bajo su controle. Nada está realmente bajo suas manos. Lo que está em suas manos é poner o servidor aí, cambiar na memória, cambiar um disco e nada mais que isso. E estabelecer os acessos. Quien tiene permiso de acceder a este servidor. Ahora que estás tocando ese tema, bueno, cuando la empresa empieza a crecer, ya no es una empresa pequeña, entonces hay una cierta limitación entonces al contar con solamente un servidor físico comparado a la nube. Sin dudas, sin dudas. Te puedo traer el ejemplo de World Trade Center. Tenía sus servidores en una torre y el backup estaba en la segunda torre. ¿Qué pasó ahí? Cayó las dos torres. Entonces cayó su servidor y también su backup. Hay casos de muchas empresas que vinieron a falir, a cerrar las puertas, porque justamente toda su información, toda su operación estaba en backup en estas torres. Entonces, con la nube, eso jamás pasaría. Si llega a pasar esto con el servidor físico y llega a colapsar, caer, ya no hay un tipo de respaldo. Ya se pierde totalmente esos datos. Depende de los casos. Hay empresas que son más estruturadas, tienen su backup, tienen su respaldo, pero no hacen respaldo diario, por ejemplo. Entonces, sí o sí va a haber una pérdida. Y como te comenté, estas empresas pueden tener su servidor, tienen su backup. Cuando su servidor tiene un problema, substituyen, ponen en operación su backup, pero já vão quedar sem backup hasta que o servidor esteja disponível uma vez mais. Então, uma vez mais, eles vão estar expostos. Né? E, además de isso, que, falando de segurança de acesso, Paraguai hoje vem passando por uma transformação digital muito grande. É o centro das atenções em toda a América do Sul. Isso chama a atenção também. Então, há dados estatísticos que houve um aumento em las tentativas de ataques hackers. ¿Ah? Então, é muito possível que vamos ver aí, vamos escutar nos periódicos, empresas que tiveram seus sistemas aí em servidores físicos invadidos. Não estou dizendo que em la nube isso é impossível, é muito mais difícil, mas pode passar também. E aí está a diferença do físico para a nube. Em la nube, estamos falando de minutos para poner todo de volta em marcha. Em físico, em los meus 30 anos de experiência, não é o mesmo tempo, nem cerca de ser. Claro, aí estamos hablando de un altísimo costo de tiempo, de esfuerzo. Tempo, personas especializadas. Incluso tivemos casos de disco que se corrompeu
y no tenían sus backups. Y el costo para recuperar ese disco, tuvimos que enviar para fuera del país. Sí. Trayendo para los costos de hoy, pagaría 10 años de nube. Es altísimo. Solo el costo de poner en marcha, de recuperar. No estoy poniendo en la cuenta acá el tiempo, que fue casi 30 días, que esta empresa quedó absolutamente parada, sin poder trabajar, faturar, emitir sus cargas y todo eso. Comparando cómo estamos hoy día, volviendo al pasado, a esos 10 años que comentas, no nos íbamos a poder imaginar, ¿verdad? Así mismo. Queremos saber un poco, Johnny, cuál es la infraestructura que actualmente está contando hoy Datapar, cuál es el proveedor. Para armar toda nuestra arquitectura de nuestros sistemas, nosotros creamos el producto Datapar Cloud y para ello elegimos AWS. Y el motivo es porque tiene la mayor gama de servicios computacionales disponible, es la primera empresa en el segmento, tiene también el menor costo comparado con las demás y también hoy más de 30% de las empresas que utilizan computación en la nube están alojadas ahí en AWS. ¿Y qué piensas, Johnny? Decime, una empresa común enfrenta a esta empresa, este proveedor de Amazon, ¿verdad? ¿Tiene el mismo nivel de seguridad? ¿Qué piensas? No, ni cerca. No hay como competir con una empresa que es líder mundial y opera en todas las mayores empresas del planeta que vos pueda conocer o pueda pensar. Sí, porque estamos hablando que esta infraestructura está dentro de unas empresas globales que son Netflix, Coca-Cola, bancos incluso globales, ¿verdad? Claro. A AWS, así como las demás empresas de la nube, elas invertem bilhões de dólares por ano em seguridade, em capacitação de seu personal, de seus equipos. É como comparar naranjas com plágia. Imposible comparar. Imposible, no tiene nada que ver. Algo que me vino otra vez ahora, comentaste acerca de los problemas, de los impactos de aquellas empresas que sufrieron cuando contaban con este servidor físico, ¿verdad? ¿Y qué pasa, por ejemplo, un ejemplo si tienes de una caída, si llega a fallar la infraestructura, ¿qué pasaría? ¿Cuál es el contorno que daría entonces Amazon Web? Bueno, para eso el principal servicio que AWS cuenta es el servicio de failover, o sea, si un servicio tem algum falho, automaticamente este serviço é redirecionado a um outro servidor, a uma outra região. Esta região pode estar em qualquer país. Então, estamos falando em milissegundos. Então, é como se tu sistema, meu sistema parou, dar um clique para dar uma atualização, um refresh na pantalla e já está, porque automaticamente esse serviço já foi trasladado para outro país, por exemplo. Tiene un reemplazo, otro servicio viene y le ayuda, un refresh. Casi isso. Lo que pasa é que quando você contrata um serviço, em realidade está contratando este mesmo serviço com redundância em diversos países. Então, tu sistema, por exemplo, não está executando solamente em este país, está executando em todos. E se acá falho, automaticamente este outro país passa a responder para vós. Para o usuário, não cambia nada. Muitas vezes como comentaste, é um refresh, 1 segundo, 2 segundos, pero o sistema não queda parado 1 hora, 2 horas, um dia, uma semana. Súper, súper interesante eso que dijiste. Entonces, el usuario no se daría cuenta que el servidor acaba de parar un momento. No se percata de eso. La última pregunta que tengo, Johnny, ¿qué beneficios esperan tener las empresas ahora si llegan a adquirir la infraestructura de la nube? São diversas vantagens, entre elas a disponibilidade 24 horas, a parte da segurança,
los costos, que ya también hablamos, que toda la gente tiene una idea que no es la realidad. Los costos son costos bajos cuando se pone todo en la punta del lápiz. Para cerrar, ¿verdad? Hoy no migrar para la empresa no es una decisión técnica, ¿verdad? No es algo técnico lo que venimos hablando, es una decisión más estratégica, más allá, ¿verdad? Para poder dar ese crecimiento, ese salto, ¿verdad? A las empresas. Claro, el cambio no es solamente tecnológico, es un cambio cultural, ya que las empresas necesitan poner su tiempo y su plata en su propio negocio y no se preocupar con la infraestructura. Para eso justamente pensamos y desarrollamos este producto que es Datapar Cloud, para que esto quede con quien nuestro negocio es tecnología. Entonces, nosotros nos preocupamos con eso y contamos con AWS justamente por todo lo que viene junto, su capacidad de recursos computacionales, sus costos, seguridad, disponibilidad, todo eso arquitetamos, compilamos para que nossos sistemas operem desde aí de maneira rápida, segura. Porque, como eu sempre comento, o futuro é ágil, seguro, conectado e já começou. Genial, súper. Muchísimas gracias, Johnny. Esperamos que en una próxima nos acompañes de vuelta. Graças a ustedes e estou disponível e ansioso para o próximo episódio. Gracias.